खबर हुगली से है। घर पर पिता का पार्थिव शरीर छोड़कर एक साहसी बेटे ने मन को मजबूत कर आंखों में आंसू लिए बोर्ड की परीक्षा दी। छात्रा का नाम मुस्कान खातून है। वह पांडुआ हराल दासपुर ग्राम पंचायत अंतर्गत ताराजल गांव की रहने वाली है। दरअसल मुस्कान के पिता अब्दुल कयूम का शुक्रवार को पूर्व बर्दवान के एक अस्पताल में हृदय रोग से निधन हो गया। मुस्कान हाथनी उच्च विद्यालय की छात्रा है और जीवन की पहली बड़ी माध्यमिक परीक्षा दे रही है। मुस्कान का परीक्षा केंद्र बेंची बाटिका उच्च विद्यालय में पड़ा है। शनिवार को पिता के पार्थिव शरीर को घर पर छोड़कर मुस्कान परीक्षा देने गए। उसी समय उनके पिता का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। छात्रा मुस्कान का कहना है कि उनके पिता का सपना था कि उनकी बेटी पढ़ लिखकर आत्मनिर्भर और कामयाब बने। पिता के सपने को पूरा करने के लिए मुस्कान ने परीक्षा देने की इच्छा जताई। वाटिका बेंची ग्राम पंचायत के उप प्रधान दीपेंदु बंदोपाध्याय ने जब मुस्कुरा के पिता के निधन की खबर सुनी तो उन्होंने परीक्षा के दौरान उसे किसी भी तरह की परेशानी न हुई इस निश्चित किया। यदि वह परीक्षा देने के दौरान अचानक अस्वस्थ हो जाए तो उसके लिए एम्बुलेंस और आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था भी की गई। আমার বাবার হার্ট ব্লক করেছিল, ভর্তি ছিল। পরশুদিন রাতে বাড়াবাড়ি হয়ে গেছিল, ভর্তি করেছিল। দিয়ে কালকে একটা ইঞ্জেকশন দিয়েছিল, ইঞ্জেকশনটা দেওয়ার পর হার্ট অ্যাটাক করে মারা গেছে। কবে মারা গেছে? কালকে 2টোর সময় মারা গেছে, আজকে 11টার সময় মাটি হবে। মানে বাবার মৃতদেহ বাড়িতে রেখেই পরীক্ষা দিতে এলে? হ্যাঁ, মানে আমি স্কুলে থাকবো তখনই মাটি হয়ে যাবে। বাবা কি বলেছিল মানে পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময়? বাবা আমায় বলেছিলেন ভালো হয়ে যাক তোকে পরীক্ষা দিতে নিয়ে যাবো আমি। তারপরে তো বাবার এরকম হয়ে গেছে। আজকে কি পরীক্ষা রয়েছে? আজকে অঙ্ক। কি মনে হচ্ছে যে বাবার যে যেটা ছিল, বাবা কি মানে স্বপ্ন টপ্ন দেখতো যে বাবা মনে করতো যে বাবা সবাইকে বলে বেড়াতো আমার মেয়ে পরীক্ষা দিচ্ছে, আমার মেয়ে ভালো নাম্বার পাবে, আমার মেয়ে টিউশন যায়, ভালো পড়াশোনা করে। বাবার সেই স্বপ্ন কি সত্যি করতে পারবে? চেষ্টা করবো সত্যি করার। কি নাম তোমার? আমার নাম মুস্কান খাতুন। মুস্কান খাতুন? মুস্কান খাতুন।